النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر سيدنا الإمام الغزالي في كتابه أيها الولد أن الوقت هو الحياة، وأن أوقاتك هي عمرك، وعمرك رأس مالك، فاغتنم أوقاتك وعمرها بالطاعات، فما مضى فات والمؤمل غيب فاعمر، ولك الساعة التي أنت فيها فاعمر أوقاتك بالمكرمات. علامة إعراض الله سبحانه وتعالى عن العبد لا يصحبه لطف من الله، ولا يستجيب الله دعاه، فهو كثير الدعاء ولا يستجاب له. الشقي حقه من حرمه الله معك الدعاء، والسعيد من قبله الله سبحانه وتعالى وهداه إلى الصراط المستقيم، ووفقه لاتباع حبيب محمد الرؤوف الرحيم. فعلامة إعراض العبد عن الله وبعده عن رحمة الله أن يشغله بما لا يعنيه، يتكلم فيما لا يعنيه، يخوض فيما لا يعنيه، يفكر فيما لا يعنيه، ينظر فيما لا يعنيه. فلهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani wa fi qalbi bi hadis sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'd. Al-Imam Al-Ghazali telah menyebutkan di dalam kitabnya Ayyuhal Walad bahwasanya waktu itu adalah kehidupan, dan waktu itu adalah umurmu, dan umurmu itu adalah model utamamu, maka ambillah kesempatan. Karena sesungguhnya apa yang telah berlalu daripada waktu itu menghilang, dan apa yang akan datang itu masih kita tidak tahu, masih ghaib. Akan tapi bagimu waktu yang kamu ada di dalamnya tersebut sekarang, maka hendaknya kalian memakmurkan waktu-waktumu dengan hal-hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda seorang hamba dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak dibarengi dengan lutuf dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kelembutan dari Allah, dan dia acap kali selalu berdoa, dia tidak dikabulkan, tidak diijabah daripada doanya. Karena orang yang celaka adalah orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun dia banyak berdoa. Dan orang yang beruntung, orang yang bahagia, dia adalah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikuti as-siratal mustaqim, yaitu jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk juga tanda seseorang tadi celaka, dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak ada kepentingan baginya. Dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dia masuk
ke dalam urusan yang dia tidak ada kepentingan di dalamnya. Dia melihat sesuatu yang tidak bermanfaat juga, yang tidak ada kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan baginya. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. نعم. فمن خاض فيما لا يعنيه دارت عليه الأيام بلا فائدة. الخوض فيما لا يعني بما لا يعود عليك، لا فائدة في دين ولا في دنيا ولا في آخرة، هذا لا يعنيك. وأما من خاض فيما يعنيه واشتغل بالعبادات والطاعات، وقد قال رب البريات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، أي للمعرفة. المقصود من العبادة والطاعة المعرفة بالله، العلم وسيلة والغاية هي المعرفة بالله، مراقبة الله، أن تشعر بلذة عبادة الله عند ذكر الله، عند تلاوة القرآن، عند الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ضيع أوقات وسدها فذلك تعطى الشاء في العقبى الندامات، كما قال سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم، ليس يتحسر أهل الجنة، أهل الجنة ما يتحسرون على شيء، لأن فيها كل هذا فرحة لا يعطيهم إلا الفرح، لكن لا يتحسرون على شيء. إلا النبي محمد ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم ولم يذكروا الله سبحانه وتعالى فيها، على هذا يتحسرون. وهم في الجنات العاليات لما تعرض عليهم أعمالهم ساعاتهم في 24 ساعة خزائن خزائن خزائن، 24 خزانة في كل يوم وليلة، فمن رأى فيها خير فرح، وشافها فاضية لا حسنات ولا سيئات يتحسر تحسرات كثيرات. ولهذا قال ليس يتحسر الجنة على شيء أبدا أبدا، لأن ما فيها شيء حسرة إلا على ساعة مضت عليهم لم يعمروها بذكر الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu orang yang masuk ke dalam urusan yang tidak penting, maka akan datang berlalu itu hari-hari bagi dirinya dan dia di dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa, baik itu kemanfaatan dunia ataupun kemanfaatan akhirat. Sedangkan kita ini diciptakan di dunia untuk apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar setelahnya dia menyembah. Maksud daripada ya'budun liya'rifun, agar mereka mendapatkan ma'rifah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ilmu yang kita cari ini adalah wasilah, cuman hanya perantara. Apa gayanya? Apa puncak daripada itu? Adalah ma'rifah, adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah dan engkau merasakan kelezatan di dalam ibadahmu. Engkau bermunajat kepada Allah dan engkau merasakan kelezatan di dalam munajatmu. Oleh karena itu orang yang menyia-nyiakan waktunya tanpa ada artinya, dia akan menyesal kelak di kemudian harinya. Nabi SAW bersabda, tidaklah menyesal penduduk surga kecuali terhadap waktu yang berlalu pada dirinya yang mana dia tidak berzikir kepada Allah di dalamnya. Para penduduk surga tidaklah mereka memiliki rasa penyesalan sama sekali. Sama sekali tidak memiliki rasa penyesalan. Bagaimana mereka telah
menghuni surga-surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kecuali terhadap suatu waktu yang mana mereka tidak memakmurkan waktu tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya waktu-waktu tersebut akan disodorkan kepada mereka, digambarkan seperti lemari-lemari, seperti kotak-kotak gitu ya. Yang mana setiap daripada jamnya 24 jam tadi digambarkan seperti kotak lemari, yang mana tatkala orang tadi melihat daripada almarnya tadi, dilihat di situ dia berzikir kepada Allah, di situ ada kebaikan, dia gembira. Akan tapi tatkala dia melihat lemarinya itu kosong ataupun diisi dengan kejelekan, dia akan menyesal karena waktu yang dia lalui tanpa dia makmurkan dengan berzikir kepada Allah tadi. Nasaha hakimun akhahu faqala ya akhi iyyaka wal ikhwan alladhina yukrimunaka biziyara liyudayyi'u laka yawmaka fa innama tunal ad-dunya wal akhirah biyawmik, أي بالأوقات التي في اليوم، فتكتسب دين أو تكتسب دنيا أو تكتسب آخرة. فإذا ذهب يومك ولم تكتسب فيه دين ولا دنيا ولا آخرة فقد خسرت الدنيا والآخرة. بس للكلام والقيل والقال لو تيه تعال اقرأ في كتاب والعفو عندي موعد أنا صح عندي موعد ضروري. لما كان يتكلم في السياسة والرياضة والخساسة ما عنده موعد، ومجرد أن يقول هات القرآن بنقرأ، مو قرأ في القرآن، هات الكتاب بنقرأ صفحة من الكتاب، عفوا عندي موعد أنا أستأذنه، لو عفوا أنا مهند أستأذن منكم لأن عندي شغل ضروري، لأن ذكرنا القرآن وذكرنا الرحمن أو جبنا كتاب من كتب أحباب الرحمن، خلاص ضاق قلبه. لكن وأنت تكلمه في القيل والقال وفي كثرة السؤال الذي لا فائدة فيه، مبسوط مرتاح كما قال الحب عبد الله عداد أهل الزمان في قلوبهم شياطين يضيقون من تلاوة القرآن ومن الجلوس مع أحباب الرحمن ومن الجلوس في مجالس العلم ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد ومساجد ويضيقون منها. نعم. يقول سيدنا علي كرم الله طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. إيش عليك من عيوب الناس يا أخي؟ أنت كلك عيوب، تتتبع عيب الناس كذا كذا كذا، تتبع عيبك. العاقل هو الذي يتتبع عيبه ليصلحه ويصلح نقصه فيكمله، والأحمق الجاهل البدو الطلل هو الذي يتتبع عيوب الناس، إنه جاهل. نسأل الله العافية والسلامة. طوبى لمن لزم بيته وأكل قوته وبكى على خطيئته، بكى على ما فرط في الأيام الماضية، فكان في نفسه شاغل عن الناس، يتفكر في نقصه وفي عيبه وفي ذنبه، والناس منك في راحة. لا تعتقد أنك ابتعدت عن الناس من شأن تبتعد عن هذا الناس إذا أنت من الصالحين، لا، اعتقد أنك ابتعدت عن الناس ليسلم الناس من أذاك وليس لتسلم أنت من أذاهم. فإن اعتقدت أنك تسلم لهم فقد أحسنت الظن في نفسك، وهذا خطأ. وإنما اعتقد أنك ابتعدت عنهم ليسلموا هم من أذاك. هكذا تكون قد نقصت من قدر نفسك ورقيت روحك وهذبت نفسك بأخلاق كريمة. فكل نفس من أنفاسك جوهرة
لا قيمة لها. إذا فات لا عودة له، لا عوض له. لو تشتري بمال الدنيا كله. قبل قليل الساعة 4، الآن الساعة 5. هيا يجتمع الأخالي كلهم يرجعون من 5 إلى 4، من 5 إلى 3 يستطيعون. بذلت مال الدنيا كله ولن يستطيع أحد أن يرد ساعة قد مضت أبدا. إذن هذا رأس مالك. هذه الأوقات تكتسب بها السعادات الأبديات، فإن صرفتها وضيعتها في الشقاوات فذاك هو الغبن الفاحش، فذاك هو الجهل والعياذ بالله والخسران العظيم. الله يوفقنا وإياكم لعمارة أوقاتنا بطاعة الرحمن وبطاعة حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إياك إياك الذين يكرمونك بالزيارة يضيعوا أوقاتك. Ada seorang yang bijak menasihati saudaranya, berhati-hatilah engkau dengan teman-temanmu, orang-orang yang memuliakanmu dengan berziarah, menziarahimu, mengunjungimu untuk membuang-buang waktumu. Karena dengan begitu akanlah pergi itu hari-harimu dan engkau tidak mendapatkan apa-apa, bahkan engkau akan rugi dunia dan rugi akhirat. Engkau buang-buang waktumu dengan qil wal qal, dengan berbicara yang tidak ada manfaatnya. Kalau seandainya diajak dia untuk membaca kitab misalkan, maka kemudian dia mencari-cari alasan. Coba kita baca kitab sebentar di sini. Saya ada janji, minta maaf, anak saya ada janji, ada kesibukan. Akan tapi tatkala dia diajak untuk berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, berbicara tentang politik, tentang olahraga, tentang hal-hal yang hina, maka dia nyaman, dia panjang itu duduk bersama orang-orang tersebut. Akan tapi tatkala dia diajak untuk membaca muqra dari Al-Quran misalkan, ataupun membaca kitab daripada kitab-kitabnya wali-wali Allah, Ahbabur Rahman, maka dia akan mencari-cari alasan. Minta maaf, saya ada janji, saya ada syughul, saya ada pekerjaan yang penting yang tidak bisa ditinggal. Dan begitulah seseorang. Adapun tatkala dia menghabiskan itu duduk dengan temannya, dengan banyaknya bertanya, dengan pertanyaan yang tidak manfaat, dia nyaman begitu saja. Dan begitulah Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ahluz zaman fi qulubihim syayatin. Orang zaman ini, zaman Abdullah Haddad, beliau mengatakan, di mana sekarang? Orang zaman ini di dalam hati-hati mereka ada syaitan. Mereka merasa sempit, mereka merasa gelisah tatkala mereka membaca Al-Quran, tatkala mereka duduk bersama Ahbabur Rahman, orang-orang para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mereka gelisah, mereka tidak nyaman, merasa sempit hatinya tatkala mereka menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka merasa gelisah, tidak nyaman tatkala mereka duduk di masjid-masjid, karena di dalam hati mereka ada syaitan, kata Abdullah Haddad. Dan oleh karena itu begitu juga Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhahu mengatakan, beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya dari aibnya orang lain. Dia hanya sibuk kepada aib dirinya daripada aib-aibnya orang lain. Karena orang yang berakal, dia akan mencari tahu aibnya diri sendiri, sehingga dia akan memperbaiki
daripada aibnya tadi. Akan tapi orang yang bodoh, orang yang tolol kata beliau, itu orang yang hanya mencari-cari aibnya orang lain. Akan tapi dia memejamkan mata dari aibnya diri sendiri. Maka beruntunglah orang yang menyibukkan dirinya dengan aibnya sendiri daripada aib-aibnya orang lain. Dan juga beruntung orang yang selalu melazimi rumahnya, dia memikirkan daripada dirinya, sehingga tatkala mendapatkan aib pada dirinya dia menangis karena menyesal daripada kekurangan yang ada dirinya, sehingga dia memperbaiki dirinya. Dan jangan sampai tatkala kita melakukan seperti itu, kita berkhalwat, kita menjauh dari manusia, kita berkeyakinan agar kita terhindar dari gangguan manusia. Kalau seperti itu keyakinan yang salah. Karena tatkala seorang tadi memiliki keyakinan seperti itu, dia telah berhusnudzon, dia telah berbaik sangka kepada dirinya sendiri. Maka yakinilah tatkala engkau menjauh daripada manusia, engkau menjauh karena berkeyakinan agar manusia yang lainnya terselamatkan daripada kegangguanmu. Itu keyakinan yang benar kata beliau. Sehingga tatkala itu yang ada, maka engkau telah mencela nafsumu, mengurangi kadar nafsumu, dan engkau meninggikan daripada rohmu. Karena sesungguhnya setiap nafas daripada nafasmu hendaknya engkau memakmurkannya dengan hal-hal yang baik. Karena setiap nafas daripada nafasmu itu ibaratkan berlian, permata yang tidak bernilai harganya, yang mana kita tidak dapat mengembalikan daripada waktu tadi. Tadi jam 4 kata beliau, sekarang jam 5. Kita tidak bisa mengembalikan waktu yang tadi, meskipun kita mengorbankan dunia seisinya. Oleh karena itu hendaknya kita memanfaatkan waktu tadi, yang mana waktu tersebut adalah modal utama kita, sehingga kita akan mendapatkan sa'adah al-abadiyah, kita mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan yang kekal. Akan tapi tatkala seorang menyia-nyiakan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau bahkan wal'iyadzubillah dia gunakan waktunya dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, yang tercela, maka itu sesungguhnya adalah kelalaian yang luar biasa, kelalaian yang fahish. Itu adalah sebuah kebodohan dan penyesalan, kerugian bagi dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk kita memakmurkan waktu kita dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man jawaza al-40 'am madat 'alayhi min 'umrihi 40 'am wa lam yaghlib khayruhu 'ala sharrihi فليتجهز إلى النار. في بعض الروايات أن إبليس يمسح على وجهه ويقول يحلف بأبي وهذا وجه لا يفلح، نسأل الله العافية والسلامة. يعني بلغت 40 ولم تزد حسناتك على سيئاتك، هذا علامة الشقاء والعياذ بالله. وكيف تزيد إذا اجتنبت الكبائر وتركت الإصرار على الصغائر؟ حينئذ تزيد حسناتك وتقل سيئاتك. كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صغيرة مع الإصرار. فعل الصغيرة مصر عليها حتى تصير كبيرة بعد ذلك. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار والندم والرجوع للعزيز الغفار الله سبحانه وتعالى. فمن كان يومه مثل أمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شر من أمسه فذاك هو الخاسر الهالك، ومن كان يومه خير من أمسه فذاك هو الغانم السالم. الله يجعلنا وإياكم من الغانمين.
فإن بمثال واحد يتذكر الفطن وبألف مثال لا يعتبر البليد. الله يجعل لنا لكم اعتبار واستبصار ويجعلنا وإياكم من أهل الادكار والاتباع للنبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. Jika seseorang telah melewati umurnya yang ke-40 sedangkan dia ketaatannya tidak lebih unggul daripada keburukannya, kebaikannya tidak lebih banyak daripada keburukannya, maka sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia bersiap-siap untuk masuk neraka. Dalam riwayat yang lain, siapa orang yang melewati umurnya yang ke-40 sedangkan dia keburukannya tidak lebih banyak daripada kebaikannya, maka syaitan mengusap daripada wajahnya dan mengatakan bi abi hadza wajhun la yuflih. Demi ayahku, sumpah syaitan, ini adalah wajah yang tidak beruntung sama sekali. Ini adalah tanda celaka seseorang, yaitu tatkala dia umurnya telah banyak akan tapi dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tatkala seorang tadi kembali kepada Allah, memperbanyak ketaatan kepadanya, memperbanyak istighfar sebagaimana diwaris dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la shaghirata ma'al israr. Tidaklah ada dosa-dosa kecil akan tetapi dia terus-menerus melakukannya. Bukan dosa kecil namanya. Dosa kecil tapi dia melakukannya terus-menerus, ya jadinya dosa besar. La shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa yang namanya dosa kecil kalau dia melakukannya terus-menerus. Wala kabirata ma'al istighfar. Dan tidak ada yang namanya dosa besar akan tapi dibarengi dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah, wan nadam, dan menyesal dan kembali kepada Allah Al-Azizul Ghaffar. Dan orang yang mana harinya lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia adalah orang yang celaka, orang yang binasa. Orang yang harinya dia sama dengan kemarin, dia adalah orang yang merugi. Akan tapi orang yang harinya lebih baik daripada kemarin, dialah orang yang beruntung dan dia adalah orang yang selamat. Kemudian beliau berdoa, semoga kita dijadikan orang-orang yang beruntung, yang selamat. Dan kata beliau, seorang yang cerdas, seseorang yang dia memahami, dia akan bisa mengambil pelajaran daripada satu permisalan saja, satu contoh saja. Akan tapi orang yang balid, orang yang bodoh, orang yang tumpul akalnya, dia tidak akan dapat mengambil pelajaran meskipun dengan 1000 percontohan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat i'tibar, mengambil pelajaran dari dan dapat mengikuti daripada Nabi Muhammad SAW. كثير هم من يسمعون النصائح وقليل هم من يقبلون النصيحة. لماذا؟ لأن النصائح لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن. فمن كان متبع الهوى وشهوة نفسه وقد غرست محبة الدنيا في قلبه ما ينتفع بموعظة الواعظين ولا نصيحة الناصحين أبدا، لأنه عن اتباع الهوى والعياذ بالله. فقبول النصيحة بالنسبة له مرارة شديدة جدا فيصبر عليه. لماذا؟ إذ المناهي والمخالفات محبوبة في قلب متبع الهوى، يتلذذ بها
يتلذذ بها. والمصيبة، كل المصيبة أنه لا يعرف نفسه أنه مخطئ حتى يتوب ويرجع، لأن صاحب الهوى غره الشيطان فأوقعه في معصية لا يعرف أنها معصية، فكيف يتوب من لم يقر بمعصيته؟ نعم، إنسان يفعل معصية ويقول أنا مستحي على نفسي، مستحي من ربي، كيف أنا أبارزه بالمعاصي؟ في حياء بيني وبين الله. مصيبة لما تعصي وأنت لا تدري أنك تعصي. كيف؟ باتباع الهوى، واتباع الهوى يلحق الهوان، فتمشي في طريق كل مصيبة وتقع في كل معصية وغفلة، لأنك قد رضيت عن نفسك، والرضا عن النفس أكبر مصيبة، لأن إذا رضيت عن نفسك غطيت عيوبها بالسليموت، غطيت عيوبها بالسليموت، خلاص أنت راضي بذلك. فهذا مشين بالمؤمن. فكيف بطالب العلم؟ كيف لو كان طالب علم هذا؟ إذا ما هو طالب علم حقيقي، أستاذ إن كان فالصو، وإن كان سنتري فالصو، وإن كان سنتري واتي فالصو. ليه؟ لأنك خالفت، تعلم شيء وتعمل شيء آخر. العلم في ناحية والعمل في ناحية. هذه صفة من؟ صفة أهل النفاق والعياذ بالله. من علم ولم يعمل بعلمه فذاك العلم حجة عليه عند الله. متى يكون حجة لك عند الله ويكون يشفع لك عند الله؟ إن عملت بما علمت، حينئذ تكون تحققت بالعلم، فحينئذ تلبست بالعلم النافع، العلم المقرون بالعمل. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر، ايش فائدة منها؟ ما في قوة، ما في نتيجة، ما في فائدة. فلهذا لا يكون طالب علم حقيقي إلا إذا خاطب نفسه دائما بالعمل بالعلم. النصائح لا تغني أسير هوى مقفل القلب في حيد عن السنن. في حيد عن السنن. بعيد عنه. Banyak sekali orang yang mendengar daripada nasihat-nasihat, akan tapi sedikit orang yang menerima daripada nasihat. Kenapa? Karena nasihat-nasihat itu tidak dibutuhkan oleh orang yang tertawan oleh hawa nafsu, yang mana hatinya tertutup, yang jauh daripada jalan yang benar. Bagi orang yang mengikuti hawa nafsu tadi, maka dia tidak akan bisa mengambil manfaat daripada nasihatnya orang yang menasihati. Maka nasihat tadi ibaratkan sesuatu yang sangat pahit, sesuatu yang sangat pahit sekali bagi orang yang tertawan oleh hawa nafsunya. Kenapa? Karena hal-hal yang tercela, manahi, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maksiat dan mukhalafat, telah disukai oleh hati seseorang yang mengikuti hawa nafsu tadi. Oleh karena itu nasihat-nasihat tadi menjadi sangat pahit bagi dirinya. Yang menjadi musibah lagi, bahwasanya dia tidak mengetahui bahwasanya dia salah. Bagaimana dia akan bertobat? Dan dia telah ditipu oleh syaitan. Dia melakukan kesalahan, akan tapi dia tidak mengetahui bahwasanya dia salah.
Bagaimana dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, kata beliau, jika seorang tadi berbuat salah dan dia menyadari bahwasanya dia salah, dia memiliki rasa malu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, itu masih mending. Akan tapi seorang yang ditipu oleh syaitan, dia tidak mengetahui bahwasanya dia salah padahal dia salah. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsu, sehingga dia akan melakukan maksiat, kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia telah ridho dengan nafsunya. Dan ridho dengan hawa nafsunya itu adalah paling agungnya aib. Karena apabila seseorang ridho dengan hawa nafsunya, dia ridho dengan aib yang ada pada dirinya, dia seakan-akan menutupi daripada aibnya tadi dengan selimut, dengan penutup. Akhirnya dia tidak memperbaiki, dia tidak mengintrospeksi dirinya. Ini adalah sifat yang tercela bagi umumnya orang, apalagi santri. Kata beliau, thalib ilm. Thalib ilm akan tapi dia seperti itu. Thalib ilm seperti apa? Ustadz apa ini? Ustadz palsu, kata beliau. Santri atau santriwati yang atau santri yang palsu, kata beliau. Karena dia telah mengingkari ilmu yang dia pelajari. Dia mempelajari ilmu, akan tapi dia tidak menuntut dirinya untuk mengamalkan ilmunya. Ilmu di satu sisi, amal di sisi yang lain. Maka ilmu tadi akan menjadi hujjah yang akan memberatkan dirinya. Kapan ilmu tadi akan menjadi hujjah yang akan menguntungkan dia kelak? Tatkala seseorang tadi mengamalkan ilmunya, sehingga tatkala itu dia telah merealisasikan ilmunya pada dirinya, dia disebut sebagai santri, thalib ilm. Karena ilmu tanpa amal sebagai kasyajarah bila thamar. Ilmu tanpa adanya amal seperti halnya pohon tanpa ada buahnya. Maka seorang santri yang sejati, dia hendaknya selalu menuntut dirinya terhadap ilmu yang dia pelajarinya untuk dia amalkan. Itu adalah santri yang sejati. نعم ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. خطر جدا، حديث خطير جدا. بس يتحفظ أحاديث، يتحفظ شريط أو شريطين من شان يجادل الناس، من شان والله يقولون والله شرما لوار بياسة متكلم ما شاء الله، من شان كل مظهر للناس، من شان شهرة، من شان رئاسة، يطلب العلم في البداية حتى يدرك شهرة ثم يقدم في الانتخابات. كل هذا مقصده من البداية، من شان يحصل لينك أو من شان يحصل فولوس أو غير ذلك. مسكين ضيع نفسه، خسر الدنيا والآخرة، تبيع الوهم، مسكين. نعم، يقول سيدنا معروف الكرخي هناك في جهنم وادي يتعوذ منه أهل جهنم كل يوم 7 مرات يتعوذون منه، وفي ذلك الوادي جب بئر يتعوذ منهم أهل جهنم في كل يوم 7 مرات. وادي جهنم يتعوذ من ذلك الجب، من شدة نتن الرائحة في ذلك الجب 7 مرات في اليوم يتعوذون منه. جب البئر، بئر. وفي ذلك الجب ثعبان كبير كبير حية يتعوذ منها أهل الوادي وأهل جهنم كل يوم 7 مرات. أعوذ بالله. في من يتعذب في هذا؟
بفسقة أهل القرآن. عالم بالنهار خطيب وبالليل فاسق، أستاذ بالنهار يعلم وبالليل يتراسل بالويئة مع برنبوان أجنبي. أستاذ ظاهره الرحمة وباطنه الفساد. هؤلاء هم من أهل الجب، هؤلاء هم من أهل العذاب يوم القيامة. يقولون يا رب يا رب تبدأ بنا قبل عبدة الأوثان وعالم بعلمه لم يعملا، معذب من قبل عباد الوثن. ماذا يقول لهم المولى؟ يقول لهم المولى سبحانه ليس من يعلم كمن لا يعلم. هذا يعصي بجهل، لكن أنت عصيت بعلم. انتبه يا أستاذ، انتبه يا سنتري، انتبه يا سنتري واتي. هذا الأمر خطير جدا، ما هو بسيط. لأن بتجرؤ العالم يتجرأ العوام على شرائع الإسلام. ما نرى اليوم الفساد في العوام إلا لما رأوا الأساتذة يتساهلون في شرائع الإسلام. شافوا الأساتذة هكذا يأخذون البنكس ممن يعرفون أن ما له من النرقابة، ما له من الربا، يعرفون أن ما له من حرام، ومع هذا يطلب القرضة منه ويستلم البنكس منه، بل ربما يطلب المساعدة في بناء معهد أو في بناء بيت أو نحو ذلك. منين تجرأ هذا الأستاذ؟ ولهذا يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بزلة العالم يزل عالم. فإذا تجرأ طلبة العلم على الدين قراط، تجرأ العوام على الدين 24 قراط في كفة سيئات من ذنوب العوام، في كفة سيئات من أولئك الأساتذة الفاسقون، أولئك الذين يظهرون في السوشيال ميديا ظاهرهم الرحمة وباطنهم العذاب، فيتكلمون في الدين برأيهم وفي القرآن برأيهم والحديث برأيهم ويفتون بغير علم. أولئك هم أشد الناس عذابا يوم القيامة. Telah warid daripada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya termasuk orang yang paling parah azabnya kelak adalah seorang yang alim yang tidak lam yanfa'hullahu bi'ilmi, yang Allah tidak memberikan kemanfaatan dengan ilmunya. Ini adalah sesuatu yang berbahaya sekali. Ini perkara bukan perkara sepele, ini perkara yang penting untuk kita perhatikan. Ada seseorang yang hanya menghafal daripada 1 kaset, 2 kaset, kemudian dia melakukan ceramah, dia orasi dan lain sebagainya. Untuk apa? Hanya untuk viral, untuk kedudukan, untuk kepemimpinan, untuk mazhar dunia, atau untuk agar mendapatkan like, mendapatkan follower. Kasihan orang seperti ini. Dia telah mengikuti al-wahm, ilusi saja. Kehidupannya ilusi, hanya mengikuti bagaimana dia mendapatkan follower, bagaimana mendapatkan like dan sebagainya. Sedangkan dia tidak memiliki ilmu sama sekali, akan tapi dia hanya menampakkan dirinya
sebagai seorang yang alim di media sosial atau yang lain sebagainya. Sehingga Ma'ruf Al-Karhi beliau mengatakan ada di sebuah di neraka, ada di jahanam sana ada sebuah sumur yang mana neraka berta'awud dari sumur itu setiap hari 7 kali. Nah ini tempat yang sangat, neraka meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, berta'awud daripada sumur tadi. Kemudian di dalam sumur tersebut ada seekor ular yang mana penduduk neraka berta'awud dari ular tadi setiap harinya sebanyak 7 kali. Siapa ini orang yang disiksa di dalamnya? Adalah orang fasagah. Siapa yang diadab di dalamnya tadi? Adalah orang-orang yang fasik daripada penghafal Al-Quran, para ahli Quran. Kemudian beliau menjelaskan, orang yang di siang harinya dia adalah khatib, hafazatul Quran wa talabatul ilm wa ahlul ilm. Atau dimaksud juga ahli Quran, talibul ilm dan talibul ilm. Kemudian beliau mengatakan, orang tadi di siang hari sebagai seorang khatib, kemudian di malam harinya adalah seorang fasik. Ustaz, yang tadi beliau keras tadi, nggak perlu keras juga saya. Ustaz, di siang harinya dia mengajar, akan tetapi di malam harinya dia berhubungan WhatsApp dengan perempuan yang bukan mahramnya. Mereka lah orang-orang yang dimaksudkan daripada orang-orang yang diadab di neraka tadi. Adalah orang yang alim, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Orang yang alim yang tidak mengamalkan dengan ilmunya, mereka akan diadab sebelum para penyembah berhala. Kemudian tatkala diadab seperti itu, mereka protes kepada Allah. Kenapa kami didahulukan? Kenapa kami disiksa dengan siksa yang seperti ini? Maka kemudian diserukan kepada mereka, laisa man ya'lam kaman la ya'lam. Bukanlah orang yang mengetahui, orang yang alim, dia seperti orang yang tidak mengetahui. Bukanlah orang yang alim sama dengan orang-orang awam itu. Maka hendaknya kita hati-hati, kata beliau, para santri, hati-hati para santriwati. Ini perkara yang bukan perkara sepele. Ini perkara yang berbahaya. Karena sesungguhnya tidaklah berani orang awam daripada menyepelekan syariat-syariat Islam kecuali tatkala mereka melihat para talibul ilmi, para santri, para ustadz, mereka berani terhadap agama, berani terhadap syariat. Tatkala mereka melihat hal tersebut seperti itu, mereka akan lebih menyepelekan daripada syariat. Kita melihat ada seorang ustadz misalkan, dia menerima amplop dari orang yang diketahui hartanya itu dari narkoba, dari jual beli narkoba, atau dari jual hartanya itu haram, atau yang lain sebagainya. Dia tahu hartanya ini daripada harta yang haram, akan tetapi dia menerima amplop daripada orang tadi, atau bahkan dia meminta bantuan untuk pembangunan pondoknya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, bizallatil alim yazallul alam. Dengan kesalahannya, dengan terjatuhnya seorang yang alim, maka alam tersebut akan terjatuh.
Karena tatkala seorang talibul ilm, tatkala seorang ustaz, dia menyepelekan agamanya, syariat Nabi SAW sebanyak qirat saja. Ada sebuah ukuran di dalam orang Arab sana, satu qirat. Maka orang awam akan menyepelekan agama sebanyak 24 qirat. Ini jatuhnya nanti kepada timbangan jelek siapa nanti ini? Kesalahan-kesalahannya orang awam tadi, dosa-dosanya orang awam tadi, jatuhnya nanti ke dalam timbangan jeleknya siapa? Ini ustaz-ustaz palsu kata beliau. Orang-orang yang menampakkan dirinya sebagai ustaz di sosial media, orang yang alim, dia tidak peduli memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Mereka, orang-orang seperti mereka lah yang termasuk orang yang paling keras, orang yang paling dahsyat azabnya kelak di hari kiamat. رؤيا سيدنا الإمام الجنيد البغدادي بعد موته ما فعل الله بك؟ فقال طاحت تلك الإشارات وضاعت تلك العبارات. كان من كبار العلماء العاملين، من كبار الأولياء والصالحين، ولم تنفعنا إلا ركيعات كنا نصليها في جوف الليل بعيد عن عين الناس، لا يعلمها إلا رب الناس الله سبحانه وتعالى. أي أنه أول عمل قابله ذلك العمل الذي ليس للنفس فيه منفعة. هذا أول ما قابله، هذا أول ما قابله. فمن الذي ينتفع بالعلم؟ الذي ينتفع بالعلم والذي يعمل به. أما الذي لم يعمل بالعلم ما ينتفع بالعلم، ما ينتفع بالعلم. فكيف؟ فاحذر أن يكون علمك وبال عليك. فاجمع بين العلم، فالعلم شريعة، والعمل طريقة. إذا أردت أن تظفر بالحقيقة فإنها لا تكون إلا ثمرة من العلم والعمل. فمن ادعى حقيقة بلا شريعة فهو كاذب، وإن مشى على الماء وإن طار على الهواء ماذا يوصلك العلم المجرد إلى الأسرار والأنوار؟ أبدا أبدا أبدا. ضرب لنا الإمام الغزالي مثال. لو كان رجل قال في صحراء معه 10 سيوف وشجاع، وعنده الحرب مثال يعني، بعد ذلك هجم عليه أسد. السيوف هذه بتقوم وبتقاتل الأسد تك تك تك، وتحد يحركها. لا في سيوفنا وتدافع عني، وفي جيوفنا في بندق هناك، في مسدس هنا، والمسدس بيقوم بيدافع عنك. السيف والمسدس هذا والبندق بقى أحد يأخذه ويحركه وينشن على الأهداف ثم يضرب. حينئذ بقى تنتفع بهذا البندق، بهذا السيف. مثال ذلك عندك علم مثل السلاح، لكن ما حركته، ما عملت به، ما انتفعت. جاءك الأسد الغاشم. من هو الأسد؟ النفس، الشيطان، الهوى، محبة الدنيا. وما حركت العلم في دفع هذه المهلكات عن نفسك، فهجمت عليك فخسرت دينك ودنياك وآخرتك والعياذ بالله. فمثل لنا الإمام الغزالي هذا المثال مثال ظاهر ليعتبر العاقل والبليد، لا يكتفي بالمثال، والعاقل
يكفيه مثال. Sayyidina Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah bermimpi, diperlihatkan dalam mimpinya طاحت تلك العبارة من الجنيد سيد الطائر رؤي بعد موته. Sayyidina Al-Junaid Al-Baghdadi dilihat oleh seseorang dalam mimpinya. Sayyidina Al-Junaid Al-Baghdadi mengatakan setelah meninggalnya Sayyidina Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau mengatakan rahat tilkal isyarat wa faniyat tilkal ibarat. Isyarat-isyarat tersebut itu telah hilang. Kemudian ibarat-ibarat ada di kitab-kitab itu telah hilang semuanya, telah binasa. Dan tidaklah tersisa kecuali beberapa rakaat yang aku laksanakan di tengah malam. Sedangkan beliau ini adalah termasuk pembesar ulama al-amilin, termasuk pembesar aulia as-salihin. Maka beliau mengatakan semua itu hilang semuanya, tidak ada manfaatnya. Semua kitab-kitab itu ibarat, isyarat semuanya, yang hanya tersisa hanyalah beberapa rakaat yang aku kerjakan di tengah malam. Maka seseorang yang memiliki ilmu hendaknya dia akan mendapatkan manfaat dengan dia mengamalkan ilmunya. Maka berhati-hatilah, perhatikan hal ini. Kumpulkanlah antara syariat dengan syariat, yaitu ilmu, dengan tariqah, dengan engkau mengamalkan daripada ilmu tadi. Maka tatkala engkau kumpulkan itu, engkau akan beruntung dengan hakikah. Engkau akan mendapatkan hakikah, yang mana hal tersebut tidaklah ada kecuali buah daripada syariah dan tariqah. Maka ketahuilah, orang yang mengaku-ngaku hakikah tanpa adanya syariat, maka dia adalah seorang pendusta meskipun dia berjalan di atas air ataupun terbang di atas udara. Kenapa? Karena tidak mungkin seseorang tadi mendapatkan hakikah kecuali itu adalah buah daripada dia syariah, dia mempelajari ilmu, kemudian tariqah, dia mengamalkan daripada ilmunya tadi. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan permisalan di dalam kitab ini tentang orang yang memiliki ilmu akan tapi dia tidak mengamalkannya. Diibaratkan oleh Imam Ghazali seperti orang yang ada di medan perang. Di depannya itu musuh ataupun singa, sedangkan dia memiliki 10 pedang atau senjata yang lainnya, 10 pistol. Akan tetapi dia tidak menggerakkan, dia tidak mengambil senjatanya tadi untuk menyerang musuhnya. Dia tidak mengambil itu senjatanya dan dia gunakan, dia gerakkan itu untuk melawan musuhnya. Ya, yang ada hanyalah dia akan binasa. Maka ini adalah permisalan ilmu. Senjata tadi adalah ilmu. Perlu untuk kita gerakkan ilmu tadi, kita amalkan, sehingga hal tersebut akan melindungi kita daripada musuh-musuh, daripada singa ataupun musuh tadi. Siapa singa dan musuh tadi? Itu adalah nafsu, syaitan, hawa, mahabbatud dunia, cinta kepada dunia. Maka dengan dia mengamalkan daripada ilmunya, dia akan terlindungi daripada mara bahaya musuhnya tadi. Ini adalah misal yang zahir yang dapat kita mudah pahami, yang dicontohkan oleh Imam Ghazali. Maka kata beliau, orang yang pintar, orang yang cerdas, yang akil, yang berakal, dia akan mencukupkan diri dari satu permisalan ini. Akan tapi orang yang balit, orang yang bodoh, orang yang tumpul akalnya,
dia tidak akan mendapatkan manfaat meskipun dengan 1000 permisalan sekalipun. كذلك مثال للأمراض الباطنة، لو قيل لك أن هذا بوهناقة أو فاكهة التنين تطفي الحرارة التي في البطن، تحصل لك العافية بإذن الله، فاشتريت البوهناقة أو فاكهة التنين وطرحتها في الكلكاز في الثلاجة، هل بتشفى بمجرد أن تشتريها من السوق؟ أو قيل لك هذا الأبيض، هذاك الأبيض بنكوان دواء آسم لمبو، فاشتريت برمبوان فاشتريت بنكوان وطرحته في المطبخ وقلت أنا الحمد لله اشتريته، لكن ما حصلت العافية. عجيب، أنتم قلتوا ينفع من عاصم لمبون، عجيب. لو تقرشه وتقطعه ثم تأكله هم ثم تحصل لك العافية. صدقت مجرد ما تشتري برونكوان تحصل لك العافية، طرحته في الثلاجة ولا في المطبخ. مثال هذا. وأنت تقول لنا قلبي عدو مظلم، أنت ما باشرت الأدوية، أنت الأدوية الباطن ما باشرتها حتى تحصل لك العافية، تتبدل أخلاقك السيئة الذميمة بأخلاق حميدة كريمة، ما باشرتها أنت. كيف هذا؟ نصحناك ما قبلت النصيحة لأنك إنسان غلب عليك الهوى واتباع النفس والشيطان، ما سمعت الكلام أنت، إيش نسوي بك نحن؟ مثال يعني، مثال لمن أراد المثال. نعم. فعلى كل حال الشيطان يتأذى من العالم العابد ويسهل عليه إضلال العابد الجاهل، فلهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضلي على أدناكم. يعني فضل من عبد مع العلم، عبد مع العلم، وآخر يعبد بلا علم. أما من ليس له عنده علم أصلا ولا عنده خشية أصلا، ليس عالما أصلا، لا يسمى عالم. وإن جمع العلم، حفظ المتون كلها، حافظها ما شاء الله، ما عنده خشية لله أبدا، هو يحفظ التوراة والقرآن والإنجيل والزبور، عنده مراقبة لله. هل هذا عالم؟ لا، ما هو عالم، لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا من لم يخشى الله فليس بعالم. فدليل العالم علامته الخشية لله، سيماهم الخشية، سيماهم التواضع وقطع كل قاطع. فلا تطلب العلم لتتباهى به بين الناس، كما هو اليوم يطلبون العلم لأجل أن يحوزوا شيء من الدنيا، فيحوز الشهادة حتى يحصل له وظيفة. كيف أنا بدرس، هذا بزيد في الدراسة، أنا بزيد المرتب حقي. فهو يطلب العلم ليزداد في دنياه ولا ليزداد في دينه ولا للعمل به. ما يطلب العلم للعمل، لا، يطلب العلم للتباهي، للزيادة في الدنيا والعياذ بالله. اجتمع سيدنا الخضر من أولي العزم، نبي ورسول. سيدنا الخضر هو أحب أن يجتمع به لما عرف أن سيدنا الخضر عنده علم ليس عنده. قالوا: الله، عبدنا خضر عنده علم ما هو عندك. على طول: يا رب يا رب يا رب اجمعني به. فاجتمع به في مجمع البحرين، وحصل بينهما ما حصل، شاهد.
فلما أراد أن يفترقا سأل سيدنا موسى من سيدنا الخضر أن ينصحه، قال عظني، طلب عظني، عرفت، فاستوصاه فأعطاه وصايا كثيرات، من جملتها أنه قال له اطلب العلم لتعمل به، اطلب العلم لتعمل به. نعم. بعد ما انتهى من وصيته ومن عظته فقال ادع لي، قال له يسر الله لك طاعته. بس هذه دعوة الخضر لسيدنا موسى، يسر الله لك طاعته. هذا العلم غرس، ولا يسقى ذلك الغرس إلا بماء الدرس، لابد من مراجعة ومطالعة بنفسك مع أصحابك مع أخوانك فيزداد العلم. فلا تطلب العلم للمفاخرة ولا لإظهار نقص غيرك ولا المباهاة، واطلب العلم لله، فعلامة طلبه لله أن تبذله لله. Begitu juga permisalan penyakit-penyakit yang zahir. Sebagaimana tadi diungkapkan permisalan oleh Imam Ghazali tentang penyakit batin, begitu juga pada penyakit-penyakit yang zahir. Tatkala ada orang yang memberitahumu bahwasanya buah naga ini bermanfaat, dapat menyehatkanmu, dapat memadamkan panas yang ada di perut, maka kemudian engkau membelinya, kemudian kau taruh di kulkas begitu saja. Akhirnya beliau mengatakan, kemudian dia mengatakan, bagaimana saya belum sehat ini? Dia taruh di kulkas, dia tidak makan, tidak mempergunakan daripada buah naga tadi. Bagaimana dia mendapatkan afiat dari Allah Subhanahu Wa Taala? Begitu juga kata beliau, bengkoang. Ada yang mengatakan kepadamu itu adalah obat asam lambung, kemudian engkau membelinya, kemudian kau taruh di dapur di situ begitu saja. Kemudian kau mengatakan, lu bagaimana aku asam lambungku masih belum sembuh. Aku tidak mendapatkan kesembuhan daripada asam lambungku ini, padahal aku telah mempunyai bengkoang tadi sudah aku beli. Karena dia tidak mempergunakan daripada bengkoangnya tadi. Begitu juga tatkala orang tadi mengatakan hatiku ini masih gelap. Ini ada obat-obat yang dapat menyembuhkan daripada hatinya, yaitu nasihat-nasihat, sedangkan engkau tidak menerima daripada nasihat tersebut. Bagaimana dapat itu hatimu sembuh sedangkan engkau tidak menerima daripada nasihat yang diberikan kepadamu? Kenapa? Karena engkau mengikuti hawa nafsu. Ini adalah permisalan bagi orang yang menginginkan permisalan. Karena sesungguhnya syaitan itu sangat bersusah payah untuk mengganggu seorang yang alim, yang dia mengamalkan ilmunya tentunya, daripada seorang yang ahli ibadah akan tapi dia tidak alim. Nabi SAW mengatakan keutamaan orang yang alim terhadap orang yang abid, ahli ibadah, seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah daripada kalian para sahabat. Adapun orang yang tidak memiliki ilmu sama sekali, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, itu tidak bisa dinamakan seorang yang alim. Karena sesungguhnya
seseorang itu dinamakan alim tatkala ilmunya tadi dibarengi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia telah menghafal semua pelajarannya, dia menghafal mutun itu semuanya hafal dia, tapi tidak punya rasa takut kepada Allah, tidak punya rasa pengawasan diri terhadap pandangan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia menghafal Al-Qur'an, menghafal Zabur, menghafal Taurat, menghafal Injil, tidak ada rasa takut kepada Allah, maka dia tidak disebut dengan seorang yang alim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Innama, hanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya adalah al-ulama. Maka seorang yang tidak memiliki rasa takut, dia bukanlah ulama, bukanlah seorang yang alim. Rasa takut itu adalah bukti, adalah dalil bahwasanya dia adalah alim, karena karakter mereka adalah rasa takut. Karakter mereka adalah tawadhu wa qat'u kulli ghati', dan memutus semua hal yang memutus dia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mencari ilmu itu jangan untuk saling berbangga diri satu sama lain, atau mungkin sebagian mencari ilmu hanya untuk ijazah semata. Agar apa? Agar nanti dapat pekerjaan, agar nanti gajinya lebih besar misalkan. Semuanya itu tujuan-tujuan untuk menambah dunianya dia. Janganlah engkau menuntut ilmu, mencari ilmu dengan tujuan-tujuan seperti itu. Tidakkah kalian tahu dahulu Sayyidina Musa tatkala mendengar bahwasanya Sayyidina Khadir alaihissalam memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Sayyidina Musa, maka Sayyidina Musa betul-betul menginginkan bertemu dengan Sayyidina Khadir dengan kisah yang panjang, sehingga bertemulah Sayyidina Musa dan Sayyidina Khadir di pertemuan antara dua laut. Singkat cerita, tatkala keduanya itu ingin berpisah, maka Nabi Musa meminta kepada Sayyidina Khadir untuk memberikannya nasihat. Berikan aku nasihat, wasiat. Maka diberikan itu wasiat-wasiat yang banyak. Di antaranya, utlubul ilma lita'mala bih, kata Sayyidina Khadir. Carilah ilmu untuk engkau amalkan ilmu tadi. Kemudian setelah selesai memberikan wasiat-wasiat yang banyak tadi, maka Sayyidina Musa mengatakan, doakan aku. Maka Sayyidina Khadir mendoakan Sayyidina Musa, yassarallahu laka ta'atahu. Semoga Allah memudahkan untukmu melakukan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bas, itu aja. Doa daripada Sayyidina Musa kepada doa dari Sayyidina Khadir kepada Sayyidina Musa. Ilmu itu ibaratkan tanaman yang ditanam seseorang, dan tanaman tersebut tidaklah diberikan air kecuali dengan air mempelajari, dars. Ilmu itu adalah tanaman, dan tidaklah ilmu tadi disiram kecuali dengan dars, dengan belajar, dengan mempelajari, dengan mutola'ah, dengan satu sama lain, antara teman dengan yang lainnya saling mudzakarah. Itu baru bisa disiram ilmu tadi. Maka hendaknya beliau kemudian kembali lagi mengingatkan, hendaknya janganlah kita mencari ilmu untuk saling membanggakan diri dengan ilmunya tadi, atau menampakkan kekurangan orang lain dan yang lain sebagainya daripada tujuan-tujuan yang tidak baik. Hendaknya kita mencari ilmu tersebut karena Allah,
Apa tandanya seorang tadi mencari ilmunya karena Allah? Jika dia memberikan ilmu tersebut kepada orang lain karena Allah. Tanda seseorang tadi mencari ilmunya karena Allah tatkala seseorang tadi memberikan ilmunya, mengajarkan orang lain ilmunya karena Allah. والله يعلمنا ما يجينا وفي نعمل مع الإخلاص فيما علمنا وفيما علمنا يا رب العالمين، ويحققنا بحقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويثبت علم لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلوبنا، ويشرح بها صدورنا وييسر بها أمورنا، ويوفقنا بها لاتباع حبيب محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويحفظنا وإياكم من وساوس الشيطان ولا يجعل الشيطان على سلطان، ويشرح صدورنا ويعمل بما في القرآن بحق القرآن وبحق من نزل عليه القرآن، سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأكوان، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. الضالين آمين. ربنا